Դոներտը կգամնայաբր մին ֆարասեդա ստայ ֆարաստամաս վադրայդտա խուսարիրստոնը նոգդարիստորի վադրայդտա эрգոմայ գուրդիակ իրոն նխմալաուտ Ոծաբոն գուրձստոնր դգայ սադագայ խատուլգատել նագորաթրդամ ռացադստը մինգայ գուրձիակ ավտախույնակ պատրիոտտա սխինվալը սաբրադոն միտինգ ավազնվսոն ֆալասաֆանտա սակորը ֆաբատտստը Во-первых, конечно, это дух. На мой взгляд, действительно, те 40 с лишним тысяч, которые попытались, скажем, мирным, в кавычках, способом взять и захватить Южную Осетию, они не ожидали такого порыва, что абсолютно все население выступит против. Ну, вообще, исторически скажем, все противостояние, оно не складывается лишь с 1989 года. Оно длилось на протяжении сотен лет. Еще с момента присоединения Осетии в состав России в 1774 году наши, значит, соседи вошли в состав России уже в XIX веке. То есть прошло 30 с лишним лет, как они вошли позже, чем Осетия. И с этого момента весь 19 век, я скажу, прокатился под флагом также народно-освободительного движения, когда шло освоение Кавказа, когда грузинские помещики всячески пытались доказать русской администрации, что это их внутренние владения, так называемые, да, как они часто апеллируют этим. И именно в эти года, особенно вот в начале, в середине 19 века, шли тяжелое противостояние и целая война с грузинскими помещиками, где остины всячески доказывали, что никакой принадлежности и зависимости по отношению к грузинам нет. И даже свидетельством тому есть целый документ, который в судебном порядке был вынесен императором Его Величества в 1852 году, что никакой зависимости, значит, остин по отношению к князьям Мачабеловым нет. И что остины являются свободными. Поэтому, на мой взгляд, вот это противостояние грузино-остинское шло и в XIX веке, и в начале XX века. Как мы помним, прошедшие 3 революции в России, конечно, коснулись и Осетию в том числе. Осетия также приняла активное участие и в первой буржуазной революции, и во второй февральской буржуазной революции, свержения самодержавия. Ну и в дальнейшем, конечно, третья Октябрьская социалистическая революция, которая точно определила и подчеркнула всю ту народно-крестьянскую борьбу вот, с объявлением, скажем, власти Советов, да, и Владимир Ильич Ленин, который пришел к власти. Но мы помним, что началось после, потому что на окраинах российской тогда губернии также, скажем, тлели такого рода конфликты. И наши соседи попытались также огнем и мечом пройтись по всей территории южной части Осетии, установив свою, скажем, меньшевистскую власть. Да, мы помним, что в Грузии к власти пришли меньшевики, и вот эта национал-шовинистическая политика привела к тому, что в 1918-х, 19-х, 20-х годах произошел исход всего остинского населения на север, вошедший в историю как геноцид остинского народа 1920 года. Это была ужасная и тяжелая трагедия. Практически вся Южная Осетия опустела
вторгшиеся войска учиняли бесчинство и фактически сожгли все села. Численность погибших, численность те, которые были вынуждены бежать и остались на постоянное место жительства уже в Северной Осетии, образовав новые поселения, она достигает практически до 30 тысяч человек. И сейчас точную эту дату мы можем соизмерить с демографическими процессами до, скажем, установления советской власти и после установления советской власти. Эта численность говорит о том, что приблизительно 27 тысяч человек потеряла Южная Осетия. Это те, которые погибли, и те, которые остались на постоянное место жительства в Северной Осетии. Поэтому дух, память, прежде всего историческая, говорящая о том, что мы являемся индоевропейскими иранозичными племенами, и наша, скажем, внутренняя национальная идея, наше этническое происхождение, скорее всего, и позволяет на протяжении многих лет, скажем, противостоять такой агрессии, которая, мы помним, будет еще и в 20 веке, и уже в 21 веке тоже. Ոցբոն Իրանադան ֆիդարերով դստույ սեննաբասատ կաուդետեղ ընգոմդինատ, իուդինատ, կաբաթրդինատ, վադվոցբոն տեկր բախիզանը լապուտը չսելկորդ, զնաջին խմա բալավդստը իուկոդեիմա, իուադայմաչդար գորատմա մարբավազոյ բախիզեն, ոմանամեան բարստույ, цефасти уджитаудзан, воцек ахцафан, уэй. 23 ноября 1989 года – это особая дата в истории Южной Осетии. И действительно, скорее всего, именно с этого началась народно-освободительная борьба в 90-х годах. Эта дата имеет три значения. Первое, это правильно вы отметили, что 23 ноября наши так называемые соседи попытались провести мирный митинг в городе Цхинвал, дабы показать свою демократию. И на огромном количестве автобусов, простых машин, они приехали в город, на подступах к городу Цхинвал, где их остановило местные ополченцы, простые граждане, женщины, дети, старики, то есть все вместе, взявшись за руки, они остановили эту колонну, которая была очень настроена негативно, потому что мы знаем предысторию, что происходило. И этот момент реально показал, что народ Южной Осетии встал на защиту, на свободу и независимость своего родного края. Второй момент, помните вы, конечно, нашего великого ученого Тогошвили, Тогоев, который написал свое произведение «Давид Сослан». И вы помните вот эти различного рода национальные движения, которые происходили в Грузии, осветили это произведение в средствах массовой информации, даже на телевидении, и сравнили его с произведением Адольфа Гитлера «Майн кампф». И, конечно, сердце выдающегося ученого не выдержало, и он скончался, и как раз похороны приходились на 23 ноября 1989 года. Это второй момент. И третий момент, это, конечно, мы помним, что значит, последние дни месяца ноября в Осетии празднуется один из самых почитаемых праздников – Уастрджи Джоргуба. И, конечно, эти три даты, скажем, являются главными и важными в истории народа Южной Осетии. И вот как раз с этого момента, значит, грузины попытались вторгнуться в город, их остановили. Çok radyotu men az meste görjek te radyotu jurun men yiret taşet xizaxtam aşt memoxin afte xinjil mox koşam na xizaxtam dodam zaxtal bozucu ütxeme nefdel talronder şordiste alronder farm boytutu alronder gıda boytutu ma kuday bozutam koma rozda men ali khani te puxat ali khan jaqoyta yasuniç odu moxiztam erşab maqavin çit xeme oduna num tengzunga tavdi ma informasiya xostuy moxi viraz medar uje batistam wala والمردی بود استم این قلم کاستم میشال در لپویه و دستم استیم اونو جفت درجت توی من یخیستر قرقوده کنجریس قوت دام برزنت کالنش گرجه تصدی صد مدام قوادم قامت تقسیم کرد چه سیلتم در یاشستم ولی رارو مدرسه دستم و متی راشو باش کودم ان قلم کاست استم
كراشد يافته كسته راشد نما بالتالي ورا خيو الاسلام قدامون خاستي دراد من اسكوستو لگن یه خلفی پاتریوتیسم تو کوستو با کدنن ترن چورگی کدنن جورن چی یوسفالون دمات کنه سوالون دمات ما کوسته مدام شامچ تو کدر شامچ مالی خان کمی دولا دام نوک خیدل دام فیدار کنش من نوک خیدل مثلا است ارزانی تززوی تلا پوتاجیکای تما وردم نواد استمای تاخت و مثلا نالی خان اندرج از ایلو خود میلو خود اما بود ایلو خود هم شمزن دولا زرون خیده کر با خیزوی و تو مزن اوردم قوشم ما اوردم راه شدستم لب بودم من بوریک ایتالیک ایتا بیره چیدت شنایی کود تا من شورزوجینو نرای گرم بستم نزخمه هم رای گرتن هم شین کودتون فچو کخشفت هم سارستون مماد نخواسته هم با خواستو مفد نخواسته مفد فده فیاو شدتن که در زغدو دونیو کسک تاخستا مزخوی میا باقا قنم خودی ویت خیمه فتجاگ ودون کرایدت تو یافته جورن منه آی ایرست گرجستون زخو با کس اوز دایستولور کس میا بفرس و نوجلکتین در مشت کود تو استدن نه اسم نستاد شمای گرجیاگا فستای کم عودت در نجستوی یا دیواتی گودای یو دستم یول در دیما رئیس میزم دومه در قاضی دستم کمی یول در فنگ در نودیما دستن نخواستی هاو روم وجه باید تا سونگای دوودی کاراباخ ودی ما کردم در مارسیت کوتا گو ماسز مستا که آدونوی در گنن نودی فرواسیلی ویچنی نخواستی لیونیا کده قد کنه سواد وقت ازاتا این گرفتم فشاو جنی مدام ورس صادر بقالس مدام هاو جنی فرق گاگن هاو نفشی موجه نقن گورد یول در 23 یزار رئیسم فیستمون 24 در 25 در 26 در اومدستم نیچی ناشدی خجار ما کارسپاندنتن یا نوم نال قد کنز هفته قدیا کنه ولات الکدر شدی گرجک تخسن ترشدی مربا شدی پالی که کامی ترتیبلستم هفته وجه آدم تیا یول در ما تلفنی فتجاگوی عادت تا مسکو ما по-моему, комсомольский правда в дикашавди, что хамма наша шауи. Ю едуди охам момент. Хавча фунж бунем идак. На почтой кушета. Моментально да, то есть связь любой город мадар. Ну, в основном же той Москва. Мы намадим те тайтолик. Уй квеста не. Мамади алкан юрула буй телефон дар чиш квеста барном беноте Москве. Ай дзиу вита, цаголу вита, алкан номер дар амади. Mas alkemede kuttas jurge, pasavdik bizvesnes. Ay 23 plощад, вера, мен бава площад месете, баларикада, грждам башач. Може дисте. Мен шале дисте, из балама джип деслапия дисте, медрмер дисте, месаждар не дисте. Мен удон тола еде. Сам министр, МВД министр, тоже еде, мене Борис Хедяшвили дар Семер башади. Fasta der Adamene Mats fildar kennen reidet da, ama Asfantag jemazag sis iristone qaqanjtay. ودونا یوتتا ستختر فیدار کتوی من آتشو بره سبب نرخونگه واجته زودی رولت مرباطای کوی گورت ما. لپوتیت کراجی تنگوستوی. آد گورت میگه چی ساخم من چی کد با کنار چیش سراجیز من میگنن نودی چه میگنن نمیدی. کد نتاستی لگ و دوال ما با کزای روشل. رازه ماشیناته میرن کدافته ایست که من جوشه فاداتیسی چیزو نمیشه در آدمی کش اون کامیراته شد استید مسکوی چه دیویزا پروژه‌ای در گذر ماشین افته میدگه یک اخته ما ایدل باتی کلیل ایدل دور الباتی ما ایستال کیده هاودت استیو زنواله گنن ولا تربالی جوی تیک ولت ودم در ولا پوتالق دسته استید داله تاوی تاودی این در قده کنن کلخت سوسلام زیل نچدی گافزمه من خیدل لودی من یکوزک تنیر باخت
استيج ساسولا تا خمش در تجودیس شاید میدی که قاماجوی فیتان سوی راز ولی سه چخته کد مرتوی دونوی سکود ندستوی مسکود کد شاختوی شاول تجورم وابون داره باقا قنیستم که باقا قطع مکرشا فلتا ها ملام دزخ شنه فلتاویس که صدای ملای مدای چیرات اباد بکن هیو نزخ مفدل تججه هافت باقالینی زون هافت فلتر جزون هم بنیگه چیست ولی گودی سیرای دای دید مخایرای دای میده فو کدای قمرات نمی کد نوجمه کد نقام مسلو دای کن من اشسلم کدتم تا ویو خوینه وارزون جینود نرای گرم بسته نماد توک نماد اخسر نفد فدبون نخجرته کدام اتام کدام رستم نزخل کچارستم افتای بنا نوی صبر جینود کدی بعد یوت اوسافته آپرخت است فلای زنجینات کدی ودی و لپوته کرج یا ور رای دوی زنجینات نتنگیو کنه هرن شمه بوی ممید خیلی خوب از زنجینات ماشره اوس خوب از اوس فخوز داره ودی و خور ما گداری بیره خود بازسته سه وقت کم درت بادس نمه ولی ما چی دردن سلگوی مکته چی پیراشکی تخواسته چی دن چای خواسته چی دن سوپی و سفختوی میخواسته سه شرم بون بیره و شده منه ما زنجینات دیو نتنگیو کود فلا بون در زنجینات میدک شرم نما نه قسمت اسکوت چاق نمه و تر ارزم تر نمشه داری فلا کم در شدت من نفاق کرده نه کانی یک اجی زنگه در نکود تا ویا صدام جدی بودم میگن دی مخمتاش میگن استوجه کل لودستم یک فخاطر دستم ودون رزمن روشه است چی آلق دی چی دوبینکو خواستا چی دت دلیه اتورمات اورات راز الله است ودتی مسئله دستم نو ویداد چی با خود کوتاه فلت در نفسودی من نفسود دستم مخ کراجن لجنات تجی تنگو دی قارو دی وده شدی لیدی پورترت سوده را خواستی ویو جه فستای ما ماشین تر باشه دست ما در مفتاز بیر است ما ترانسپارانت در با خواستی مثل شنات آسیت راسیات ما اون دیگه چی در را خواستم سعی میافته دارم گرجه تک با کاست اسرائیل توی قرار کنه لینین آسیتین چی سنافت زار رایده توی مثلا چی در تافت خشات در راه پس توی نوگای داماز زارو تا خمش دارید نه است ایران آدم مگنی ایوموری روزشه Состояние происходило несколько дней. И поняв, что ничего с этим не получится, они повернули обратно. Но именно с этого момента и началась, как я уже сказал, новейшая история независимой Южной Осетии после перестроечного периода. Мы помним, что развал Советского Союза, который начался еще с момента объявления перестройки, привел к тому, что большое количество, скажем прямо, все бывшие республики изъявили желание из выхода из состава СССР. И одна из самых первых изъявила желание выйти, это была Грузинская ССР. Автономная область Юга Осетии входила в состав Грузинской ССР. И изъявив желание выхода из состава СССР, в Южной Осетии был проведен референдум, на котором почти что 100% граждан Южной Осетии изъявили желание остаться в Советском Союзе. И именно с этого момента, на мой взгляд, и начинается новая история Южной Осетии, когда будут проведены выборы, когда будет выбран парламент новый, когда будет выбран первый президент Людвиг Алексеевич Чибиров, ну и дальнейшие тяжелые, суровые 90-е, да, как они вошли в историю, лихие 90-е. По всей России происходила масса, скажем, конфликтов, масса таких тяжелых моментов. И, скажем, пример того была Южная Осетия, когда тут тоже не было ни света, ни газа, не было ни каких-то обычных простых социальных норм для жизни гражданина. И вот в эти тяжелые, суровые времена приходилось выживать каким-то образом, строить свою государственность, строить свой стержень, выстраивать какие-то политические институты, гражданские общества. И это происходило на протяжении долгих лет. قباتر خستون تا خطن گرزا ایفتونگ نودسته کدم بلا آفته سگ اوختم یوتسفتد و می قاقتوی رای گرنزخ تخسن دتا ایرستون ما وارزون جیناد رستینا دسترل کی توخ کننز و تقده اما ایرستون زناگه کی قو بقاقنن و تقده در شو لقام شتول شمد دما زي جور نهرن در زمان استعمل شو فلاز دما در خاطن آدون دلک تنیل لوجستویت خیمه آبون خشا بیره کمی هوی اسکوت چاکنه قسمت
Abun dalacı bir açıda tay kadune zunç me xotçtu naram bulcasta. Ham iristun gurjekta nikram bulcim me gurjistun ham iristun lek ukhni kuru vercenis. Şal men versi vedme. Me versto یوی رولک سقاو سرمت خوینه وی منه کشات اخمه کشنو گوب کنه ویدر تا نخیشه هایسه با صبر کنجی مثلا یادی مقدر نالوجی راستك تساوى يفدوك فلاني كودن روح تقى باطر جينات قاروما يجينات رافدستويوات نادم تمام مخص ماخيمة آبون سغدگار و بنسرم اما قوم الكنام نكسترتن